Hello? Can you guys hear my voice? Oke, kita mulai aja sekarang. First of all, thank you semua yang udah spend the time this Sunday night, and I really appreciate it. And kita mulai aja sekarang karena sepertinya harusnya udah nggak ada yang join lagi. Oke. So hari ini my main primary point is to share my experience untuk investasi di US market. Oke? So I'll start. Okay, just a disclaimer, do not base any decision to invest in any asset classes based on the materials that you find in this presentation. And we are long many securities in the US stock market. Okay? Moving on. So, kita akan cover 5 key points today. Poin yang pertama adalah the primary overview on the US stock market. Yang kedua adalah mengapa kita sebagai orang Indonesia harus consider untuk investasi di pasar modal di Amerika. Yang ketiga adalah bagaimana cara investasi di pasar Amerika, kayak pakai broker apa dan perbedaan di antara broker-broker ini. Yang keempat adalah apa yang sudah terjadi di pasar Amerika di 1 bulan atau beberapa minggu terakhir. Dan yang kelima adalah I will be sharing my own personal experience dalam investasi di US market karena banyak up and down-nya lah. Oke, then I will move on to the first section. Jadi di US market itu ada 3 primary stock index. Kalau di Indonesia kan cuma ada satu, which is our IHSG and IDX 30 lah. Di Amerika itu ada 3. Yang pertama adalah Dow Jones Industrial, yang kedua itu S&P 500, dan yang ketiga itu Nasdaq Composite. Mengapa ada 3 indeks ini dan apa perbedaan di antara 3 indeks ini? Yang pertama adalah kalau kita ngomongin Dow Jones itu adalah indeks yang meng-track perusahaan 30 blue chip di Amerika yang menurut Dow Jones itu merepresent the US economy. Dan S&P 500 itu adalah indeks yang berisi top 500 company di Amerika. Not exactly the top 500 karena ada beberapa rule untuk bisa di-include di indeks ini. Dan yang ketiga adalah Nasdaq. Basically Nasdaq itu adalah indeks di mana isinya itu adalah semua perusahaan-perusahaan yang listed di Nasdaq Exchange. Jadi kalau di Indo kan cuma ada satu pasar modal, which is your BEJ. Tapi di Amerika itu ada lebih dari 5 pasar modal. Dan Nasdaq ini dia hanya berisi saham-saham yang di-list di pasar modal Nasdaq. Oke? Dan saya akan mulai discuss dalam lebih detail lagi. Oke, jadi apa perbedaan dari 3 indeks ini? Yang pertama adalah saya akan ngomongin Dow Jones Industrial dulu. Dow Jones ini adalah indeks yang dibuat dan didesain untuk menjadi sebuah representative of brand-brand yang terkenal di Amerika. Contoh Apple dan Microsoft. Kalau misalnya S&P 500 itu perbedaan adalah karena dia isinya 500 saham, dia itu sebenarnya lebih representative of the US stock market. Karena dia lebih banyak isinya dan dia lebih banyak sektor dibandingin Dow Jones. Dan yang terakhir Nasdaq itu adalah sebenarnya Nasdaq itu isinya itu hanya saham-saham yang primarily listed di Nasdaq Exchange dan semuanya itu sebenarnya tech stocks. Kalau misalnya kita lihat top 10 holdings dari Dow Jones Index, ini ada beberapa perusahaan top 10. Kalau kita ngelihat sektor-sektor di perusahaan ini, itu lumayan diversified. Oke, kayak misalnya kita lihat di nomor 1 ini ada perusahaan asuransi namanya UNH. Ini basically healthcare. Terus yang kedua ini Goldman Sachs. Ini tuh perusahaan di financial. Terus yang ketiga itu ada Home Depot di perusahaan consumer discretionary. Terus ada Boeing, ada Microsoft, ada Caterpillar Tractor, ada McDonald dan ada Visa. Jadi kalau kita lihat di sini itu sektornya itu lumayan diversified. Oke, dari tech sampai financial sampai healthcare itu ada. Oke. Sekarang kita pindah ke S&P 500. Kalau kita ngelihat
top 10 holdings, kita ngelihat dari misalnya top 6-nya aja, itu semuanya tech companies. Jadi S&P itu sebenarnya lebih overweight ke tech dibandingin Dow Jones Industrial. Kayak ada Apple, ada Microsoft, ada Amazon, Facebook, dan Google. Ini kenapa ada 2 Google? Karena Google itu ada 2 tipe of shares. Okay? Baru di bawah, di bawah itu ada Berkshire, ada Tesla, JP Morgan, dan Johnson & Johnson, which is in healthcare and in finance. Okay? And then when we look at the top 10 holdings in Nasdaq, itu kita ngelihat semuanya ini adalah tech companies, dari Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google again, Nvidia, PayPal, and Intel. Okay, jadi just to summarize this slide is that the difference in these 3 index is primarily in their top 10 holdings and in their top primary sector allocation. Kalau Dow Jones itu lebih diversified in terms of sector, kalau S&P itu lebih berat ke teknologi, dan dia masih ada sektor-sektor lain. Tapi kalau misalnya di Nasdaq, dia itu semuanya tech companies. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau misalnya nggak ada, I will move on. Oke. Jadi sekarang I will discuss mengapa kita sebagai orang Indonesia we need to consider to invest in the US stock market. Oke, jadi sebenarnya ada 4 main reason kenapa kita harus invest di US market. Yang pertama adalah kalau kita ngelihat historical data, the US stock market itu they give us a higher return compare kalau kita investasi di Indonesia. In the last 5 years, S&P itu return 90% dibandingin our own IHSG yang cuman 24%. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah kalau kita invest di Amerika, kita dapat global exposure. Karena 44% dari perusahaan-perusahaan di indeks S&P 500 itu sales-nya itu di-generate dari luar Amerika. Karena kalau kita lihat di Indonesia, most of the companies yang ada di IHSG pasti sales-nya 90% I'm sure itu pasti di-generate di Indonesia. Jadi kita sebenarnya nggak ada global exposure sama sekali. Oke? Dan yang ketiga adalah market di Amerika itu jauh lebih liquid. Karena the US market itu paling gede in terms of market cap in the world, sama dia tuh yang paling liquid in terms of transaction volume daily. Oke? Terus yang terakhir adalah yang paling penting, kalau misalnya kita investasi di Amerika, itu kita lebih banyak punya investment opportunities dibandingin di Indonesia. Contoh, kalau misalnya kita invest di Amerika, kita bisa investasi di beberapa sektor yang di Indonesia itu nggak ada. Contoh, technology stocks and then biotech stocks. Nanti ini kita akan discuss lebih dalam lagi. Oke. Tapi of course dengan semua advantages ini pasti ada disadvantages kalau kita investasi di Amerika. Paling besar disadvantage pertama adalah tidak ada yang namanya ARB di Amerika. Nah, kalau misalnya di Indonesia, kalau misalnya saham udah turun sekitar minus 7%, pasti di halt for the day atau enggak, ya for the day. Di Amerika itu nggak ada yang namanya ARB. Jadi ada saham yang bisa drop minus 25% lebih dalam sehari. Kayak kemarin ada saham yang GameStop itu dalam sehari bisa drop 60-70%. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita bisa rugi banyak gitu. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kita investasi di Amerika, kita punya akses gampang ke yang namanya margin dan aset kelas yang bernama derivatif. Jadi dengan easy access ini, of course kita bisa mendapatkan return yang lebih besar dibandingin kalau kita nggak pakai margin dan derivatif. Tapi dengan margin dan derivatif ini, kita bisa untung besar, tapi kita juga bisa rugi besar. Jadi sebenarnya investasi di Amerika itu enak, tapi juga ada nggak enaknya, karena kita bisa rugi besar kalau misalnya kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Gitu. Oh, kalau ada pertanyaan silakan taruh di chat aja ya, nanti akan saya address. Oke. Next, I will deep dive more into the more investment opportunities yang available di US market. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh investment opportunity yang kita bisa dapatkan di Amerika, tapi yang tidak available di pasar Indonesia. Ada 6 sektor, dari social media, yang the Facebook, Twitter, Pinterest, kan di Indo nggak ada. Terus ada renewable energy, kayak Plug Power dan Regi Group. Basically ada kan di Indonesia the chance to invest in renewable energy kayak misalnya di TGRA Energy. Tapi itu enggak sama kayak invest di Amerika, karena kalau di Amerika we are investing in the innovators, not the resellers gitu. Terus kita bisa invest di COVID vaccine manufacturer. Terus kita juga bisa invest di
EV, kayak misalnya Tesla, NIO, dan XPeng. Terus kita bisa invest di tech sector yang namanya software as a service. Dan lastly kita bisa invest di cyber security. Oke, ini hanya sampel the opportunities that are available in the US but not in Indonesia itself. And now I will deep dive into the COVID vaccine manufacturer. Bagaimana experience saya investasi di sektor ini. Oke. Jadi dulu sekitar bulan Juni itu tuh I wanted to invest in the COVID vaccine play karena saya ngelihat bisa banyak untungnya. Tapi there was one issue. Kayak most of the COVID vaccine companies mereka naiknya udah tinggi banget, kayak valuasinya udah mahal tapi masih high risk. Kenapa masih high risk gini? Karena kalau misalnya kita ngelihat value chain of a drug development, itu most of the companies itu masih di drug discovery research sama masih di clinical development, di mana the chance of failure in these two value chain part is very very high. Jadi kayak misalnya saya investasi di Moderna at the time misalnya, terus Moderna gagal, dia gagal develop vaksin, pasti harganya bakal drop. Okay? So I have two issues at the time. Bagaimana saya bisa invest di COVID vaccine, tapi with a lower risk dibandingin kalau invest langsung di perusahaan-perusahaan yang membuat vaksin ini. Okay? So what I did was I look into the drug development value chain from end to end, dari bagaimana vaksin itu bisa dibuat sampai bagaimana vaksin itu bisa di commercialize. Nah, so this is what I did. So setelah saya melihat dan mengakses the whole drug development value chain, I found out there is this sector yang namanya CDMO, which is contract development and manufacturing organization. Jadi apa itu CDMO? CDMO itu adalah basically a third party research and manufacturing service yang dipakai oleh pharma industri. Contoh kayak misalnya ada perusahaan Johnson & Johnson, dia bikin obat batuk atau obat demam gitu. Dia bisa nge-outsource the research and the manufacturing of this obat batuk and obat demam to a company that is specialized in the CDMO. Ini namanya CDMO. Nah, bagaimana CDMO ini bisa benefit dari this vaccine play? Oke, jadi kalau misalnya kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang membuat COVID vaksin at the time kayak Moderna, Novavax, and Biotech, except Pfizer, ini kan sebenarnya perusahaan-perusahaan baru dan perusahaan kecil dibandingin kayak misalnya your Pfizer, your Johnson & Johnson, your AstraZeneca, ini kan perusahaan-perusahaan kecil dan baru yang masih high risk dan mereka nggak punya financial capability dan operational capability yang kuat. Oke, nah jadi bagaimana perusahaan kayak mereka itu bisa sukses? Jadi perusahaan kayak mereka itu yang kecil-kecil ini, mereka itu mereka butuh resource lebih untuk membuat vaksin COVID. Dan kalau misalnya berhasil, mereka bisa membawa vaksin ini ke market. Jadi mereka meng-hire perusahaan CDMO, di mana mereka meng-outsource semuanya dari clinical development sampai ke packaging ke perusahaan yang namanya CDMO. Oke. Nah, di sini CDMO bisa untung karena perusahaan-perusahaan kecil ini mereka nggak punya uang buat invest di pabrik. Satu, mereka nggak punya uang buat hire extra doctors to test the vaccine. Kayak what they did know was the DNA of the vaccine. Tapi mereka nggak punya resources to test more of this. Jadi mereka harus outsource ke perusahaan CDMO. Oke. Jadi why I decided to invest in a CDMO? Karena CDMO itu adalah a critical part of the pharma value chain, and masih banyak orang yang belum tahu tentang sektor CDMO ini. And we find the whole CDMO sectors to be undervalued. Oke. Dan perusahaan-perusahaan CDMO ini itu sebenarnya mereka nggak ada kena impact negatif dari COVID. Sebenarnya mereka malah untung dari situ. Dan sektor CDMO itu di-forecast untuk tumbuh sangat cepat di masa depan, double digit. And what's the result of this? I invest in the CDMO company called Siegfried. And after I sold my shares, itu gain-nya itu sekitar 90% lah pas I sold my Siegfried shares. And as I predicted, Siegfried, sebuah CDMO company ini, mereka partner dengan salah satu perusahaan yang membuat COVID vaccine, which is the Moderna and Biotech. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Di chat, kalau boleh. Jadi kayak just to reiterate, ini itu adalah contoh-contoh investment opportunity yang available di US,
Tapi di Indo nggak ada, karena di Indo nggak ada perusahaan yang nge-cover ini. Kita hanya punya semacam Kimia Farma, Indo Farma, Kalbe Farma, mereka semua itu nggak ada yang di sini. The pharma healthcare company in Indo, mereka cuman mostly reseller and distributor. I don't think they do much of research. Jadi kayak ini just an example of the opportunity yang available di luar sana, tapi nggak di Indo. This is one of the reason kenapa I choose to invest in the US also. Gitu. Any questions? Oke, kalau misalnya nggak ada, I will move forward. Oke, ya udah. Bagaimana kita bisa invest di US market? Jadi sebenarnya banyak yang nanya, Gan, bagaimana cara kayak pakai broker apa untuk investasi di pasar modal Amerika? Jadi kita udah research dan mostly itu sebenarnya ada 5 broker yang available for us kalau misalnya kita mau investasi di Amerika. 5, kalau mau screenshot yang ini nggak apa-apa. Ini I think will be very useful. Jadi ada 5 broker. Yang pertama adalah Interactive Broker, yang kedua adalah TradeStation International, yang ketiga adalah eToro, yang keempat itu Saxo Bank, dan yang kelima itu ada broker baru dari Indonesia namanya GoTrade. This is very new. I only knew of it kayak sekitar 3 weeks ago, so I haven't deep dive into it anymore. Oke. Jadi apa perbedaan dari 5 broker ini? Jadi kalau dari yang pertama itu kita ngelihat dari empat sisi. Fees of the broker, the amount of money that you need to start investing with this broker, terus aset class available apa yang dikasih oleh broker-broker ini, sama apakah broker ini itu ngasih akses kita ke margin atau tidak. Ya. Jadi kalau, I will start with the first one, Interactive Broker. I personally use this ya. Oke, jadi sebenarnya salah satu keuntungan kita pakai broker ini adalah ini tuh broker termurah dibandingin yang lain kalau misalnya kita mau trading. Fees to trade itu sekitar one way itu sekitar $1 lah, 10.000. Dibandingin yang lain ini tuh sangat murah. Karena yang lain itu biasanya per trade tuh mereka nge-charge sekitar $20 sampai $25, which is very expensive. Oke. Tapi the drawback of using IB is that setiap bulan tuh kita harus spend sekitar $10 sampai $20. Kalau ya. And then with IB sebenarnya nggak ada minimum deposit. Tapi kalau kita baca-baca website-nya itu sekitar USD 2.000 itu it's the minimum amount yang sebenarnya kita butuh supaya optimal. Terus kalau di IB itu kita sebenarnya punya akses ke semua aset kelas that is available that you can imagine. Mau invest di Bitcoin ada, mau invest di Ethereum ada, mau invest di Euro, di Yen, di Swiss franc ada, mau invest di bond Telkom ada, mau invest di option di futures market semua ada. Pokoknya what you can imagine pokoknya ada di situ. Terus IB itu juga lumayan generous dengan ngasih kita margin itu ranging from 1.5 to 1 sampai 4 to 1. Oke. Itu IB. Terus yang kedua itu adalah TradeStation International. Ini mirip banget sama IB dan dia lumayan murah. Jadi untuk fees mirip lah sama IB. $1,5 per trade, terus minimum deposit sekitar $1.000, terus aset class available itu juga sama kayak IB, dan access to leverage-nya juga mirip sama IB. Oke. Terus yang ketiga itu adalah eToro. Sebenarnya dia gratis, fees-nya gratis. Kita kalau mau trade nggak usah bayar, terus ada sekitar minimum deposit $200, tapi jeleknya adalah kalau kita investasi di eToro, kita itu sebenarnya nggak beli sahamnya, kita nggak beli paper, kita beli yang namanya CFD, which stands for Contract for Difference. Jadi basically CFD itu adalah kayak sebuah paper yang bilang kita itu punya hak untuk mempunyai sebuah saham. Jadi misalnya kita punya satu CFD di saham Apple, satu CFD di Apple, berarti itu kayak kita punya kertas yang bilang kita punya hak untuk mempunyai sebuah saham Apple, but we don't actually own the Apple stock. Oke? Nah, kalau misalnya kita invest di CFD, biasanya itu kita dapat margin itu sekitar 5 to 1. Jadi misalnya kita mau investasi di sebuah saham yang harganya $100, kita hanya harus taruh uang $20 gitu. Nah, kita pindah ke Saxo Bank. Ini tuh sebenarnya kalau kita ngeliat fees dia lumayan mahal. Kalau mau trade itu sekitar $7 one way. Terus terus uang yang diputusin itu minimal kalau misalnya kita pakai Saxo Bank di Singapura branch, we need at least 3,000 SGD.
Tapi kalau misalnya bukan Saxo Bank yang di Singapura, kita butuh 10,000 USD. Sebenarnya nggak ada bedanya sih mau lewat Saxo Singapura atau nggak Saxo non Singapura. You get the same features, the same benefits and all. Terus mirip sama IBK dan TradeStation, hampir semua aset kelas itu available di Saxo Bank. Dan access to leverage mirip sama eToro. Kalau misalnya kita investasi di saham di Saxo Bank itu biasanya kita nggak dapat margin access. Tapi kalau misalnya kita investasi lewat CFD sama kayak eToro, kita dapat 5-to-1 margin. Oke? Untuk yang lastly GoTrade, to be honest, this is very new. I only knew of it around 3 weeks ago. So I don't know much about it, except that kalau misalnya kita mau trading, for now it's still free. In terms of minimum deposit, I haven't found out yet. Terus in terms of aset class available itu kita hanya bisa invest di saham-saham di Amerika doang. And it's also not all of the stocks in the America. Tapi I think it covers most of the ones that that the retail investors are using. Terus kita kalau pakai GoTrade itu nggak ada access to margin. Jadi benar-benar pure cash account gitu. Sampai sini ada pertanyaan? I think this is one of the most important ones kalau kalian mau mulai investasi di Amerika. Ini kalau kalian mau screenshot silakan. Oh, nggak butuh VPN. Jadi all based from my experience investasi di 5 broker ini, I've never had to use VPN. Oke, kalau in terms yang apa namanya rate-nya apa? What do you mean by rate? Kalau misalnya kita ngomongin rate margin, kalau misalnya IB itu floating. Tapi kayak misalnya risk free rate, kalau IB itu paling murah. Marginnya itu adalah risk free rate ditambah 0,2% or 0,5% if I'm not wrong. Jadi today, if I want to use margin, I only pay around 1.7% plus 0.5, 2% per year. Itu untuk IB. Kalau untuk TradeStation itu mirip banget sama IB, cuman lebih mahal dikit, di spread-nya sekitar 2%. Jadi ini floating. Oke, ada pertanyaan, apakah ada risk untuk if we invest in CFD instead of the actual stock? To me there is no risk, karena sebenarnya sama aja. Kayak kalau misalnya hari ini Tesla harganya 400, the CFD juga pasti harganya 400. Jadi kayak and so far belum ada case di mana ada fraud di CFD, dan eToro is actually going public. So I don't think there is any material risk kalau misalnya kita choose to invest in CFD or in stock market, or in the stock in the paper itself. Okay, so this is one good question yang nanya apa namanya, what I think about value stock and growth stock in the US. I will discuss this later. This is part of the whole presentation. Oke, there is a question untuk status kepemilikan stok kita apabila broker bangkrut atau tidak itu bagaimana ya? I think there is no issue karena mirip sama di Indonesia, kita kan juga di hold sama kustodian, KC if I'm not wrong. Nah di US itu juga kita di hold sama kustodian. There's this thing called clearing firms and custodian firms. Jadi there's no issue at all. And the one in here, actually, Interactive Broker, it's a public company, and they are actually their financial performance is very strong. And so far, I don't think they are going bankrupt, and there's no issue. Any more questions on this page? Okay, kalau nggak ada, I will move on. Okay, now I will discuss about the recent market development di US market. Okay, so
Okay, last year when COVID-19 first hit, of course the US stock market was hit hard. The stock market declined by 20% from Feb to March. Oke, ya. So pas ada COVID di bulan Maret itu stock market tuh decline sekitar 20% dari bulan Februari ke Maret. Tapi sejak bulan Maret actually stock market itu udah recover very strongly. Dia naik sekitar 42% dari bulan Maret lah. I think it was very strong. So the question at the time was which sector and which companies yang mengdrive this very strong performance of S&P 500. Jadi the index recovery itu mainly was being fueled by large cap technology stocks and growth stocks. Jadi kalau misalnya kita ngelihat the performance of the FANG stocks dari bulan Maret sampai Desember, mereka semua itu log double digit return above 30%. Facebook naik 64%, Amazon naik 67%, Apple naik lebih dari dua kali lipat, Netflix naik 40%, Google naik 50%. Dan selain FANG stocks ada yang namanya growth stocks. Growth stock itu juga naiknya sangat kencang karena basically mereka itu adalah tech stocks, biotech stocks, and internet stocks. Jadi untuk measure performance growth stocks kita akan memakai ETF ARK sebagai proxy. Basically ETF ini tuh isinya basically your tech growth stocks and tech growth stocks. Kita ngelihat all these stocks itu naiknya lebih dari 2 kali lipat. ARK 180%, ARKG 200%, ARKF 140, RQ 130, and ARKW 176%. Oke, ada yang nanya. So basically, what is growth stock? Jadi basically growth stock itu adalah, jadi kalau di US itu kan basically there are two types of stock, value stocks and growth stocks. So growth stock itu basically adalah saham-saham yang dimana perusahaannya itu di-expect oleh market untuk tumbuh sangat cepat in the next coming years. What is tumbuh yang sangat cepat? Usually double digit revenue growth. That is growth stock. This stock itu biasanya kayak saham-saham teknologi yang and saham-saham that deals with innovation. Oke. Biasanya early stage company. Oke, kalau misalnya value stock itu adalah basically saham-saham non-tech yang basically they cannot grow anymore. Kayak biasanya cuma grow 5-6% per year, tapi investors expect this value stock company to pay a dividend. That's the two main difference. And biasanya value stocks itu value stock itu adalah perusahaan-perusahaan yang operate di sektor yang udah mature. Contoh sektor mobil, non-EV. Contoh sektor industri yang membuat pesawat gitu. Kalau growth stock tuh kayak sektor tech kayak yang membuat chip kayak misalnya Nvidia, AMD, Taiwan Semiconductor Manufacturing itu contohnya. And another good example of a sektor yang udah mature itu adalah industri rokok. Ya. Yeah. Okay. Any questions in here? Okay, I'll move on. Okay, jadi last year itu for the US country to deal with the COVID-19 impact, the US government itu release a massive amount of fiscal stimulus. Jadi mereka itu since March last year mereka udah release 6 big package of fiscal stimulus. Dari bulan Maret itu udah total itu sekitar USD 5.6 trillion USD dan ini itu belum include the upcoming infrastructure fiscal bill dari Biden yang bakal total itu sekitar USD 2 trillion. Why I am discussing this? Karena this massive USD 5.6 trillion fiscal stimulus itu yang didesain oleh government buat withstand COVID itu udah membuat para investor takut dengan adanya kenaikan di inflasi di Amerika. Oke? Okay? Kalau misalnya kita lihat, the fears of inflation itu udah membuat yang namanya 10-year yield itu naik. Jadi, what's the impact of this? Jadi kalau misalnya
ekspektasi. Ini saya ngomongin ekspektasi. Ekspektasi inflasi naik, bond yield bakal naik, dan kalau misalnya bond yield naik, there is a temporary bad impact to tech growth stocks. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di bulan Januari, the yield was at 1.6%. Dan pas ada COVID, itu turun ke 0.7% karena emang harus diturunin kan the central bank rate buat withstand COVID. Nah, it stays constant at 0.7 until October. Nah, di Oktober tuh udah mulai naik ke 0.9% karena udah banyak fiscal stimulus yang dirilis sama di US government. Oke? Nah, dari 0.9 sekarang udah naik dengan cepat ke 1.1%. Pas di bulan Januari, when it was at 1.1%, it was actually a very critical milestone karena after this 1.1% itu naiknya cepat banget ke 1.7% as of March. Itu udah ke 1.7. This rapid increase in yield itu punya impact yang nggak bagus ke growth stocks. Kalau kita ngelihat ARK ETF dari bulan Januari ke Maret, di drop ini tuh dia udah drop minus 26%. Pas dari yield naik dari 1.1 ke 1.7. ARK itu basically the poster child of growth stocks lah. Terus kalau kita bandingkan dengan performance value stocks, mereka naik sekitar 7% dari sekitar bulan Januari ke bulan Maret. Jadi ada growth stocks. Jadi basically there was a fear of inflation, 10-year yield naik, growth stocks was hit hard, but value stocks malah naik harganya, gitu. Any comments on here or questions? Okay, I just want to reiterate the correlation between 10-year yield and growth stock. Jadi basically growth stock itu punya biasanya dia tuh dipanggil sebagai aset yang mempunyai long duration. Maksudnya apa? Jadi basically long duration itu adalah aset kelas yang punya a long runway untuk bisa jadi profitable. And this type of asset itu biasanya punya temporary negative correlation with the interest rate. Jadi kalau misalnya interest rate naik, biasanya harganya bakal turun. Tapi itu semua hanya temporary. Oke, kalau nggak ada pertanyaan di sini, I will move on. Okay, now I will discuss my experience of investing in the US market. So, okay. So, this is my performance last year and early this year. Jadi tahun lalu, basically I more than doubled my portfolio. Basically, I didn't get hit by the COVID impact that much karena I hedged my portfolio early di bulan Februari through a mix of VIX futures. And after the month of March, when the market hit its low, I invested a lot in growth stocks. So what I did right? Jadi basically in the like I mentioned di awal tahun itu, I hedge my portfolio dengan derivatif. Okay. And then pas market udah turun banget di bulan Maret, I have my own personal watch list kayak saham-saham yang sebenarnya I really want to buy tapi dulu tuh mahal banget harganya, dan I just buy the stock kayak Square, terus like Square lah. Terus afterwards I stayed invested in growth stocks, and throughout the year kan kadang-kadang market naik turun kan, kayak in one day my portfolio dropped minus 10% during month of 2020. Tapi in that time I did not panic at all during this mini sell-off throughout the year. So if you can see my portfolio movement, there was kayak kadang-kadang tuh ada moment where it dropped in value, but I didn't panic. I just stayed invested in growth and I didn't sell anything during the time. So this is what contributes the most to my portfolio performance yang double in 2020. Okay, but this year I am actually down minus 20%. Why? So what could I have done better? Jadi after last year's performance, I left my portfolio to be unhedged. Jadi basically udah naik tinggi and I didn't sell anything, I haven't sold anything, and I didn't hedge at all. Ini yang membuat so when the whole tech stocks got hit, so did my portfolio.
And because I didn't hedge my portfolio, basically now it's minus 20%. Any questions in here? Okay, so what I mean by hedging. Jadi basically hedging itu adalah this is an action that we can take untuk protect portfolio kita dari downturn. Jadi misalnya dulu last year di bulan Januari sampai Februari itu kan udah ada mulai berita-berita tentang apa namanya COVID di mainly di China and Asia. Nah, saham-saham pasar modal di China itu udah mulai turun. Tapi di US itu pasar modal masih naik terus. Actually the S&P was making all time high at the time. And I thought this is not sustainable. And I thought that my portfolio itu bakal turun sooner. So to protect my portfolio, I bought some VIX futures. Jadi basically I bought an asset class di mana the movement of this asset class itu apa ya namanya? Kalau misalnya market naik 5%, dia bakal turun 5%, semacam itu. So I bought this asset class to protect my portfolio from COVID karena at the time there is no way that the S&P is going to keep making all-time highs when the chance of COVID-19 hitting the US was very high. So this is one of the reason kayak kenapa kita harus investasi di US. Di US kita bisa hedge portfolio kita dengan derivative. Di Indo kita nggak bisa kayak gini. I don't think so. Okay. There is a question. Will I sell my derivative after this or just keep it? I sold my derivative in March. Jadi basically di last week of Feb or early March, basically all my stocks were down, but my VIX was up. Jadi basically I was only losing I think minus 5% at the time. So I sold everything. I sold my VIX, I sold my stocks. Basically I start from zero again gitu. And when I start from zero, gue mulai beli saham-saham ini kayak Square, Shopify, I think I forgot Shopify, terus a lot of value stocks at the time. But now to answer your question, I have no hedge at all. Okay, there is a very good question. Apakah saat invest di US stock market harus selalu melakukan hedge? Enggak juga sih. Enggak juga. Oke. Karena kalau misalnya kita hedge itu enggak gratis. Think of a hedge like kita punya asuransi jiwa misalnya. Kita kan tiap tahun bayar premi gitu. Tapi kalau karena ini tuh seperti kayak asuransi, kita bayar dan kalau misalnya nggak ada any accident, kita nggak dapat benefit. Tapi kalau misalnya ada accident, of course we will enjoy our hedge gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu nggak mau hedge ya juga nggak apa-apa, it's up to you. Terus follow up question was, apakah ada tips-tips melakukan hedge dengan baik selain membeli derivatif? Ada. Jadi just to be clear, derivatif itu include options, futures, options and futures. Kalau misalnya nggak mau ini, kamu juga bisa short the US stock market. Kayak misalnya kamu punya sebuah portfolio saham dengan value $10.000 gitu. Kamu bisa short index S&P 500 sebanyak $10.000 juga gitu. You can also short. Kalau misalnya nggak mau hedge pakai dari it's up to you. Karena di US itu sebenarnya banyak banget choices for you to choose for any action that you want to take. Dan kalau misalnya ini ada yang nanya lebih murah dari derivatif atau short. Sebenarnya kalau derivatif itu it depends sih. Kalau misalnya VIX futures itu usually the price decline sekitar 5% per tahun. Kalau misalnya short, it can actually be more expensive to you kalau misalnya it's going against you gitu. Karena kalau misalnya kita hedge dengan VIX futures, you know for sure that the price will decline only 5%. Tapi kalau misalnya kita short market, kita nggak tahu market bisa naik seberapa persen gitu, and you might actually lose. And you also have to pay interest in your short. Jadi kayak misalnya
Kalau misalnya kita short $10,000, kita harus bayar let's say 2 to 3% of this $10,000 per year gitu, which can be more expensive. Oke, terus ada yang nanya, which broker is easy untuk daftar tanpa tax number, tanpa bill telepon? Nggak ada. Sama kayak di Indo, semuanya simple sih buat daftar, cuma taruh nama, proof of address, taruh NPWP, done, that's it, transfer money. Tapi kalau misalnya broker mana yang nggak butuh registrasi, nggak butuh NPWP, telepon bill, kayaknya sih nggak ada gitu. You just need to basically invest the time to read sih. Karena kayak just go to this website, these five brokers, they will ask you the exact same thing dari phone bill, NPWP. Jadi kayak ya, oke. Any more questions in this page? Oh, yeah. So basically, one of our friend Randy, dia itu pakai TradeStation International. Dia bilang TradeStation itu nggak butuh NPWP. So I think this might be a good option for you guys. Kalau misalnya nggak mau taruh NPWP. Thanks, Randy. Okay. Okay. I'll move on. Okay. So basically now I will discuss karena kan my portfolio itu udah down minus 20% this year ya. So what steps have I taken and what's next for me? Jadi when the market drops, there were basically 4 main steps that I took personally. The first one was basically I decrease my gross leverage dari 3,5 kali lipat ke basically 1. Why I did this? Basically I did this itu untuk supaya I didn't get margin call. Jadi basically margin call itu adalah misalnya let's say I borrowed $10,000 to buy a stock that is $10,000. Kalau misalnya stok itu turun ke harga 8.000, I need to I need to put up an extra money supaya my margin didn't get caught, supaya saham gue nggak dijual sama brokernya, gitu. That's one. And then the second action is that basically gue jual saham-saham yang gue nggak terlalu pede, dan gue pakai uangnya buat beli saham-saham yang gue pede. Karena this is actually kayak dari sisi gue lumayan nggak disiplin, karena of course pas gue udah naik segini, gue lebih banyak uang buat YOLO lah basically. I YOLO my money. Karena udah return kan. Karena even kalau misalnya YOLO gue salah, it's okay, right? So, but ya jadi pas market turun, I decrease my YOLO stocks and use the money to buy saham-saham yang gue lebih pede. Oke. Terus yang ketiga adalah basically gue jual saham-saham yang gue udah untung lumayan besar lah at the time, supaya cash gue lebih banyak dan gue punya buffer margin yang lebih besar. Ini contohnya kayak gue jual Square. I bought Square at $30 and I sold at around 200. Basically 6 times return. I sold it. To Siegfried, I sold it for almost double the price. And then to Twilio, I think it was around 60% gain. I sold it. And Zoom, basically I doubled my investment in Zoom. I sold it. Kenapa? It's not that I didn't see more growth in the stock. It's just that I need to sell the stock supaya cash gue makin banyak dan gue jauh, dan jarak gue untuk di margin call makin jauh. Terus yang keempat adalah at the time my portfolio was heavily invested in Tesla. Jadi basically Tesla used to make up around 30 to 40% of my portfolio. Dan gue juga at the time punya reksadana ETF yang dibuat oleh ARK. Dan ETF-nya ARK Invest ini mereka juga investasi di Tesla. So my exposure to Tesla was actually higher than it was. Even my Tesla stock used to sekitar 30% dari portfolio gue. Itu belum ditambah dari exposure dari ETF-nya ARK yang sekitar 20% lah. So basically half of my portfolio was Tesla. Jadi I reduce this risk. Basically I sold my Tesla and I keep my ARK ETF. I keep my ARK ETF. And by doing this, I reduce my stock concentration risk, and I can actually short Tesla later if I want to hedge my portfolio.
Karena this is my current portfolio as of today. Jadi kita bisa lihat, so basically most of this is tech stocks, right? Except my biggest position tuh ada di index S&P 500. And then the second one is in Shopee. And then the third until 6 itu basically this is all ARK, right? ARK W, ARK Fintech, this is a SPAC, ARK Innovation, and then there's ARK DNA. And then there's other stocks, right? So basically these are all tech stocks. 80% of my almost 80% of my portfolio itu sekarang semuanya itu di tech. Jadi I sold Tesla supaya ini I sold Tesla, which I can use the Tesla later. Kalau misalnya gue mau hedge ini, I can short Tesla. Jadi kalau misalnya ini totalnya itu $10,000, I can short $10,000 worth of Tesla. Kalau misalnya market turun lagi, gitu. Oke, kalau kita ngelihat sektor, basically ya 70% di tech, 14% di indeks S&P, 8% di SPAC, which is this GMIU, terus ada others lah, ini kayak aneh-aneh gitu. Kayak misalnya apa ya, EPC, terus consulting firm, terus perusahaan yang bikin mobil yang aneh-aneh lah pokoknya gitu. Di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, I will move on. Okay, so basically, after all these steps, there is one big question for me. Basically, should I rotate and allocate more money into value stocks? Karena kan kalau bisa kita lihat, basically my portfolio is very heavy on tech, around 70%, belum ditambah SPAC-nya. Jadi kayak banyak orang yang nanya gitu kayak, are you going to allocate more money into value stocks? And to be honest, to be able to answer this question properly, I need to ask myself, kan, what's my goal of having this portfolio? Is it to maximize my return, or is it to minimize my portfolio volatility? Kalau misalnya my goal is to maximize yield, of course I have to increase my exposure to tech. And if I want to increase my volatility, I need to start allocating to value. And I think this kind of thinking is yang juga lumayan applicable kalau kita mau investasi di pasar modal Indonesia gitu. Karena kan kadang kita bingung, should I invest in Waskita, should I invest in PTPP, invest di Antam? Then to be able to answer the question, you need to ask yourself kayak, what's your goal gitu. Kayak kalau misalnya our goal is to increase yield, then we do this. If our goal is to reduce our risk, then we do this. Kayak I think this kind of thinking juga bisa dipakai di pasar modal Indonesia gitu. Okay, now I will discuss first the point yang kalau misalnya I want to increase yield. Okay, so first ini ada beberapa data point yang di-consider kalau misalnya I want to maximize yield by increasing exposure to tech stocks. Okay, so the first data point itu adalah ini tuh basically I did a study. Kita ngelihat performance growth stocks sama value stocks di beberapa period, di mana di period ini itu adalah ada kenaikan di yield. Oke, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 9 period di mana yield 10 yield itu naik sekitar 1-2%. Oke, di sini gue pakai 2 proxy. Russell, ini tuh indeks Russell 1000 growth, ini basically a proxy for growth stocks, sama Russell 1000 value, ini tuh basically index for value stocks, sama kayak Russell 2000 sama Russell 2000 value. Bedanya adalah di sini cuma di indeks ini ada 1000 perusahaan, di sini ada 2000 perusahaan. Biasanya, dan itu biasanya lebih ke perusahaan-perusahaan yang mid cap dan small cap, ini big cap to mid cap lah. Oke, so basically what's the conclusion of this? Jadi kalau misalnya kita ngelihat this data point, growth stocks itu all this time di period di mana yield naik itu selalu punya return yang positif. Okay? As you can see, there is no negative return in Russell 1000 growth in all this time period. Okay? Also in 2000 growth juga nggak ada return yang negatif di indeks ini. Dan yang kedua adalah on average growth stocks itu outperform value stocks di period di mana ada rising interest rate. As you can see, contoh misalnya di Russell 2000 growth sama Russell 2000 value growth deh. On average,
Russell 2000 itu naiknya jauh lebih besar daripada value stocks. Kayak contoh di periode ini, di periode 98 sampai 2000 di mana yield naik 2%. Actually, the growth stocks outperform value stocks by almost 50%. Gitu. Terus in this period, growth stocks outperform by 14%, 10%, 3%. Cuman di tahun 2016 aja dia performance-nya jauh di bawah value stocks by around 11%. Terus cuman lately aja juga dia down 9% dibandingin value stocks gitu. So this is one of the important data point yang I have to consider to whether if I want to allocate more of my money into tech stocks or not. Does this answer your question of what I think of value stocks and growth stocks before? Any questions here? Okay, I'll skip it till later. Okay. So, sekarang kita juga bakal lihat another data point. So basically, this was an analysis done by Boston Consulting Group sama Morgan Stanley. Jadi Morgan Stanley, so basically mereka itu ngelihat what kind of factors yang mendrive sebuah return dari sebuah saham. Jadi mereka itu did the study dari 1990 sampai 2009. Dan sampel mereka itu adalah S&P 500. Jadi basically yang mendrive saham itu ada 4 faktor. Free cash flow, ada valuation multiple, ada profitability margin, sama ada revenue growth. Okay? And based on this study, kita bisa ngelihat adalah kalau misalnya kita ngelihat in the long term, the primary driver of a stock price performance is sales growth. 74% itu didrive oleh sales growth. Only di tahun pertama sales growth itu cuman 30% dari stock price performance. Di tahun pertama itu mainly didrive oleh multiple. Basically this is investors expectation of the company. Tapi as we move forward, as you can see, trading multiple decrease dari 46 ke 5%, dan sales naik dari 30% ke 74%. And what is shocking to me juga adalah free cash flow itu cuma kecil banget dari awal, cuma 12%, and it stays low, nanti 6%. So it's very clear that a stock price will be driven by its sales growth itself, gitu. Dan the question becomes, kalau misalnya sales growth itu adalah the primary driver of a stock price performance, saham-saham apa yang punya high revenue growth potential? Of course, the answer is growth stocks kayak tech and biotech. Karena value stocks do not have this kind of revenue growth potential. Gitu. Any question here? And just a point, I think ini tuh juga bisa kita pakai di kita juga bisa pakai ini di Indonesia. This chart was basically one of the reason kenapa I invested in DMMX and ASA. These two companies itu adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai revenue growth potensial yang sangat besar. That's why I choose to invest in ASA and in DMMX. That's why I don't invest in blue chips karena mereka nggak bisa grow lagi. Okay. Next, sekarang I will move to data-data yang I need to consider if I should start allocating to value stocks. Okay? Nah, sebelum kita investasi di value stock, kan orang bilang, oh, you need to invest more in value stock. Tapi value stock apa gitu? Karena banyak saham-saham yang bisa di-describe dengan value stock, tapi enggak semuanya bagus gitu. Nah, kita harus bisa pilih-pilih this type of value stock. Contoh, kalau misalnya kita if someone asks me to invest in airline, I would say no way. Kenapa? Karena kalau misalnya kita ngeliat balance sheet this airline player kayak Delta, American Airlines, Spirit, mereka itu balance sheet-nya very very fragile. Mereka bisa survive the pandemic only because of two things, more debt and support from the government. Jadi basically this airline sector is not a good
sector to invest in karena mereka nggak bisa stand by itself. Okay? Yang kedua, someone told me to invest in energy. Basically ini sebenarnya kalau misalnya kita invest di sektor ini, basically harga saham-saham itu adalah they are very prone to the boom and bust of their underlying commodity prices. Karena kalau misalnya harga minyak turun ke 20 dan your Exxon stock juga bakal turun gitu. So this is not a good value play. And then ada yang nyuruh infrastruktur. Basically kalau kita investasi di infrastruktur itu basically kita nggak bakal punya return kalau misalnya kita investasi di sini karena the industry itself itu they require a very high capital. Kita bisa lihat sendiri di return saham infrastruktur Indonesia, Waskita, Wika, Adikarya, semua turun. Same case sama kayak di US. Financials. Financial sector is actually a very attractive value play. Tapi again, kita harus pilih-pilih perusahaannya dan also depends on the valuation. Karena banyak yang jelek, ada yang bagus juga gitu. Telco industry. Ini juga historically been a poor investment karena emang industrinya butuh high capital. Basically sekarang itu orang itu investasi di telco sector karena mereka expect dividend. Kalau misalnya kita ngelihat telco stock di Amerika kayak misalnya T-Mobile, Verizon, basically kayak mirip sama kayak our Telkomsel and our XL lah. Basically saham mereka naiknya nggak tinggi-tinggi banget ya, paling cuma 2-3%. Tapi investor tuh expect buat dapet dividen dari mereka. Gitu, I am not interested in dividends. Terus yang terakhir adalah consumer discretionary. Di sini consumer discretionary itu adalah sektor-sektor yang isinya itu perusahaan-perusahaan yang kita butuh for our daily life. Contoh Unilever, terus Indofood gitu. Basically this sector is attractive kalau kita mau invest di value. Tapi again, it depends on the company and valuation juga karena ada yang bagus, ada yang jelek, lebih banyak yang jelek soalnya. Okay? So basically all this is like I'm not saying I would not invest in value stocks, but what I'm saying is that if I want to invest in value stocks, I need to really choose the stock properly karena lebih banyak yang jelek daripada yang bagus. Di sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, I will move to my last slide and I will compile the question yang tadi ditanyain to be answered after this. Okay, so this is my last slide. So it's not that I hate value stocks, no. I used to invest in value stocks di tahun 2020. My point stands. Ada diamonds in the value stock space, tapi you really have to look for it karena lebih banyak yang jelek daripada lebih banyak value trap daripada diamonds-nya. Ada dua that I would like to highlight. Basically, Dave & Buster and Dine Brands. Ini tuh masuk ke consumer discretionary. Okay, I will start with Dave & Buster. Basically, Dave & Buster itu adalah perusahaan chain yang bekerja di F&B dan entertainment business. Basically, ini tuh kayak restoran tapi ada time zone-nya gitu lah. Okay? So basically why I invest in this company. Basically ini tuh stok F&B yang turun parah gara-gara COVID sekitar 60%-an. And at the time investor itu they were very bearish on the company dan mereka bilang Dave & Buster bakal bangkrut. But after I did a detailed financial model, blah blah blah, I forecast the balance sheet liquidity and all. I conclude that Dave & Buster tuh punya cash yang cukup buat weather COVID. And even if I was wrong, at the time the financial market itu benar-benar very supportive. Kayak kalau misalnya Dave & Buster butuh uang, there wouldn't be any issue if Dave & Buster mau raise debt atau enggak mereka mau jual saham buat dapat cash. So after all this, I sold my Dave & Buster buat gain sekitar 2 kali lipat. Okay. I will move on to Dine Brands. Basically Dine Brands itu mirip sama Dave & Buster. Basically mereka itu franchise company yang punya 2 major brands, Applebee and IHOP. Ini tuh kayak apa ya? Kayak Denny's lah kayak Denny's, kayak KFC gitu deh. Okay. Why I choose to invest in this company? Same with Dave & Buster.
karena COVID mereka turun 50%. We choose to invest in this company for 3 main reasons. Yang pertama adalah the company has been doing well. It's Apple B unit itu has been doing very well, tapi investor belum apresiasi. Terus yang kedua adalah of course pas COVID hit, sales of this restaurant company bakal turun banget. Tapi after COVID passes by kayak sekitar bulan Mei or June, sales sudah naik. Ini tuh belum di-price-in di shares-nya. Para investor itu belum melihat improvement ini dan mereka belum percaya sama Dine Brands. Dan yang terakhir, sama kayak Dave & Buster, banyak orang yang bilang Dine Brands bakal bangkrut atau bakal break its debt covenant. I did the model, I did the study, I look at their bond offerings, bank offerings. There is no way that Dine was going to break its debt covenant. No way they will go bankrupt. And I bought this stock after I sold itu dapat untung sekitar 50%. And if I didn't sell, I will probably triple my money right now if I invest in Dine. But it's okay, I sold. So basically, just want to reiterate my point in value stocks. Basically, I choose to invest in these value stocks. One was because a very attractive turnaround story, and two, the price was very low. The price was very depressed karena at the time investor takut investasi di perusahaan restoran karena mereka pikir COVID nggak akan pernah hilang. No way, right? Terus mereka juga pikir ini perusahaan bakal bangkrut. If you do a study, these two companies benar nggak akan pernah bangkrut at the time. So basically it lowers your risk karena harga valuasinya at the time it was already very cheap. So I bought this stock. So just two reasons. Turnaround story and depressed prices. That's why I choose to invest in these two stocks. Gitu. Any questions here? Okay, so yeah, that's the whole thing. Now I will answer your questions. Yang tadi ada 4 yang gue compile buat the last one. Okay, what do you think? The first question yang gue bakal address adalah, what do you think of value stock and growth stock in the US? Any suggestion and tips for building a portfolio in US stock market? Okay, I don't know. Again, ini balik ke diri kita sendiri. Just look at this chart. Gue selalu balik ke sini. Because my goal is to maximize yield, right? And I look at company yang share price-nya bakal naik, punya potensi naik lebih besar daripada yang lain. Jadi kalau misalnya kita ngeliat chart ini, of course yang punya chance paling besar buat sales growth itu growth stocks, right? So if it were me, I would choose to invest in growth stocks. Probably 80% of the portfolio buat growth stocks and 20% buat value. I don't know, maybe. Again, it's up to you. Terus yang kedua, what do you think about chip shortage? I don't know. I think this is a very good problem. I don't know why people think it's a bad problem. Basically, I think ya udah, Reza, I think you can answer this one. Oke, jadi buat Rehan ya yang tadi nanya, I think right now emang chip shortage sekarang tuh supply chips itu emang lagi low, so that's why chip companies in the US stock market are planning to increase their capex buat keep up with demand. So these chips are driven like by growth in 5G dan high computing capabilities. Jadi misalnya Taiwan Semiconductor Manufacturing, mereka plan to spend about 100 billion over the next 3 years. Sama juga dengan Intel dan Samsung. So the bottom line is karena demand-nya bakal naik and they're spending a lot, so you can expect high revenue growth for semiconductor companies. And if you're confused kayak mau yang mana, gue belum tahu banyak, cuman supply chain semiconductor itu dependent on Taiwan semiconductor industry. So that's why you have Biden pengen gelontorin infrastructure plan supaya US jadi top juga gitu. So that's my opinion.
Oke, thanks. I will answer the next question. Di tech stock ada berbagai macam saham, mulai dari social media, e-commerce, fintech, dan lain-lain. Gimana cara memvaluasi mereka? Apa saja yang menjadi indikator dalam memvaluasi tech stock? Oke, I will start. Bagaimana cara memvaluasi mereka? Oke. Cara first of all, most of these tech stocks itu biasanya rugi. Rugi in terms of EBITDA and net income. So we cannot use conventional valuation kayak DCF, EV, EBITDA buat memvaluasi mereka. Jadi the only way to value the stock itu kalau misalnya kita pakai EV based multiple. Kayak misalnya enterprise value over revenue, enterprise value over monthly active user. Kayak contoh misal di fintech kayak buat PayPal dan Square kita bisa pakai enterprise value over monthly transaction gross volume gitu. Kalau misalnya di e-commerce sama kita bisa pakai EV over GMV misalnya, gross merchandise value. Contohnya gitu. Kalau social media bisa pakai EV over revenue which is ads, right? Or EV over monthly active user gitu. Pokoknya intinya kita nggak bisa konvensional, apalagi kita pakai kayak kalau kita lihat di Indo kan di banyak Indo yang mau pakai kan banyak banget yang suka pakai valuasi price to book value buat value saham-saham yang high growth. And I don't think you can use that gitu. Makanya ini kita nggak boleh stuck untuk memangsa apa yang kita pelajari untuk value di tech stocks gitu. Basically kalau misalnya kita bingung cara valuasinya bagaimana, apa namanya, just think to yourself or look at the company presentation and look what metrics are important gitu. Kayak kalau misalnya kita ngelihat, I'm sure nih kalau misalnya kita ngelihat PayPal sekarang gitu. Kalau misalnya kita ngelihat PayPal, I will just show you now. Kalau misalnya kita sorry. Oke, kalau misalnya kita ngelihat PayPal nih. Oh, sorry, this is much better. Kalau misalnya kita ngelihat presentasinya PayPal, itu kan dia kan pasti apa namanya discuss metrik-metrik apa yang apa namanya penting buat mereka. Oh, where is it? Contoh nih, PayPal, kalau misalnya kita ngelihat, oke, ini kan metrik-metrik yang apa namanya buat mereka penting gitu. Yang namanya TPV, what does this stand? Transaction value, I don't know. Ya, TPV ini kayaknya total value yang mereka proses sama apa namanya daily active account (NNA). So basically we just look at this apa namanya we just look at this metrics terus kita bandingin sama perusahaan lain gitu. Kayak misalnya what is this? Oh here, ya. Yeah. Misalnya kita bisa ngelihat apa namanya EV over total payment volume. Kayak PayPal itu 2,47 billion. Jadi basically to summarize kita ngeliat aja what metrics contribute the most to revenue and what metrics do the company find important gitu. Kayak misalnya PayPal kita bisa ngelihat yang penting itu buat mereka active account sama total payment volume. Ya udah kita pakai ini aja EV over account sama EV over payment volume terus kita bandingin sama yang lain. Kayak misalnya Square atau enggak apa itu Pax teknologi gitu. Ya semacam itulah kalau mau nge-value tech stocks gitu. Terus apa saja yang basically just want to say there is no correct way. There is no wrong and correct way to value a tech stocks. Terus next question was apa saja yang menjadi indikator dalam memvaluasi tech stock? One word, growth. Revenue growth. This is the only thing that matters buat memvaluasi tech stock. Apakah perusahaan ini bisa grow dan apakah market size itu besar buat perusahaan ini bisa grow. Yang lain itu in the short term not really important. Gitu. Sama ini, kadang-kadang juga ada stok yang kita juga harus ngelihat apa namanya apa plan dia buat bisa jadi profitable gitu. Jadi growth very important and the most important sama is there a route to profitability for the company. Karena kalau growth doang
Kayak misalnya kayak kalau misalnya growth doang tapi nggak ada route to profitability kayak WeWork, sama aja, sahamnya bakal turun terus. Nah, kayak kemarin WeWork gagal IPO kan, gitu. Terus yang keempat, cara cara analisa saham US dan lihat laporan keuangan pakai aplikasi atau website apa. Oke, here. Ada website namanya SEC Edgar. Atau gini deh, just give me an example of company you want to analyze. Contoh Apple deh, Apple ya. Kita ketik Apple, spasi investor relation. Oke. Mana nih? Apple investor relation. Oke. Terus kita cari yang namanya SEC filing. Basically SEC itu kayak BJ-nya kita lah, atau OJK atau Bapepam gitu. Oke, kita udah ke SEC filing, kita cari financial mereka itu ya sama aja lah, all filings, terus di tahun misalnya tahun 2020 gitu. Oke. Terus kita cari annual filings. Nih dia ada annual report-nya Apple. Gitu. Here. Oke. Ini ada semua ya. Kasih contoh lain. Misalnya apa? Yang aneh-aneh apa ya? Moderna, ini vaksin. Moderna investor relations. Ini dia ada, kita balik lagi ke sini ke SEC filings. Terus kita pilih aja annual filings, terus filing year ya 2020 misalnya. Ini ada annual report gitu. Here. Tapi oke, ini kan kalau mau kalian one by one. Tapi ada juga kalau misalnya mau pakai third party kayak misalnya Stockbit gitu bisa pakai Yahoo Finance. Nah, Yahoo Finance, Apple gitu ya. Chat aja, terus bisa ngelihat financials gitu. Gitu. Ini kayak bisa ngelihat ke belakangnya gimana gitu. Expand, whatever lah. Bisa ngeliat sini gitu. Tuh. Tuh. Dan just want to point out, enaknya kalau misalnya di US itu basically financial report mereka itu sangat terstruktur. Kayak kalau misalnya kita bandingin punyanya Moderna sama Apple gitu, the format is the same across companies. Kayak kayak mereka bahas yang sama, kayak dari bisnis sampai principal accountant gitu. Kalau misalnya di Indo kan bukan agak sih, emang enggak terstruktur kan, based on the company itself gitu. Ya, oke, contoh ya, ini misalnya Moderna. Coba gue bakal pull out annual report-nya perusahaan Indonesia, PGN deh, Vegas Investor Relation. Yang ada BBC aja lah. Itu gue bandingin sama Mandiri. Ya kayak gini nih, kalau misalnya di Indonesia kan banyak yang kayak nggak penting gitu, kayak ngomongin tim continuity, terus apalah yang whatever this is, terus ngomongin corporate profile. Tapi kayak ini semua tuh nggak terstruktur gitu, kayak different company have different format and different structure kalau mau bandingin annual report. Kalau misalnya dia semua sama. Anyway, you get my point lah. Basically it's easier to read gitu. Any other questions? Where can we get the data story such as in the example of the how do we analyze it? Okay, I'll just show you in real life. Here. So basically what I did itu apa namanya? Gua ngelihat apa ya? What is it? Sorry, ada banyak. I don't know what it is.
Oke, so basically dulu gue I look at the financial statement of Dine, terus gue copy aja, gue tulis di Excel, terus gue pindah. So basically this is the kind of analysis that I did gitu. Kayak basically gue bikin 3 skenario karena kan ada COVID kan, gue nggak tahu apa yang terjadi. So I have my base case kalau misalnya COVID hilang, terus ada bear case kalau misalnya COVID nggak hilang, masih lama hilangnya, sama kalau misalnya COVID hilangnya lebih lama daripada expected gitu. Udah terus gue analisa, I look at the net income, revenue, whatever. Terus karena kan waktu itu at the time orang bilang Dain bakal bangkrut, but I did the analysis enggak gitu. Kayak basically I look at their projected EBITDA and the amount of EBITDA and they need. Terus apakah itu bakal breach their debt covenant? The answer was no gitu. Basically this was the analysis that I did. Simple kok, cuma forecast balance sheet, terus net working capital, cash flow, terus dapat ya basically I got the DCF at the time was 67% gitu. Ya udah, that was my analysis for Dine. Tapi sebenarnya lu nggak harus kayak gini, kayak basically I just like to be sure, right? So basically I do this kind of thing karena gue nggak mau rugi dan gue takut rugi, so basically I do this. Tapi sebenarnya lu nggak usah gitu. Pokoknya just want to say that sebenarnya lu nggak harus kayak gini ya. Very simple thing is also okay. Tapi kalau misalnya you want a higher return, basically you just have to be sure in the company, and ya udah, if you want to do it like me then just do it. Untuk compare financial data, website mana yang recommended? Sebenarnya gue nggak recommend sama sekali sih. Yang sebenarnya I will just show you. Kalau misalnya kita ke Yahoo Finance Apple gitu. Sebenarnya semuanya sama aja gitu. Kalau misalnya mau pakai Yahoo Finance atau enggak semacam Stockbit-nya ada namanya Seeking Alpha. Ya, ini bisa ada. Tapi ini harus bayar sih, dan sebulan tuh kayak $30 unless kalian nulis artikel baru gratis kayak kita gitu, kayak we write artikel kayak semacam yang di Indo lah gitu kan. Anyway. Ada financials-nya. Tapi dari Yahoo Finance juga gratis sih gitu, kayak total revenue gitu. Tapi I really don't like doing this karena basically ini tuh nge-standardize semuanya dan ada hal-hal yang nggak bisa di-standardize gitu. So yeah, I think if you really want, you can use Yahoo Finance gitu. Stockbit atau RTI versi US stock ada nggak ya? Ada, namanya Seeking Alpha. Seeking Alpha itu kayak Stockbit-nya. Zach, can you take this? Okay, guys, we'll be on a short break, 2 minutes.
Oh, oke guys. Jadi ada yang nanya Stockbit atau RTI versi US stock ada nggak ya? Itu jadi nanti Abi bakal sharing screen dia. Itu ada namanya Seeking Alpha. Nah, tapi yang membuat Seeking Alpha itu lebih eh, bagus dari Stockbit itu di sini user itu bisa submit artikel. Nah, terus biasanya artikelnya itu ada diedit sama ada kuratornya gitu. Jadi nggak semua orang asal bisa bikin artikel. Sedangkan kalau di Stockbit kan kita ngomong apapun nggak ada yang review kan. Maksudnya dari segi tim Stockbitnya gitu. Coba lu tunjukin deh. Oke, contoh yang dulu kita punya diserang mana ya? Enphase coba, Enphase. Enphase, oke. Oke. Halo? Ya dengar. Oke. Oke, jadi dulu kita tuh nulis artikel tentang saham namanya Enphase Energy. So basically we were bullish on the company ENPH, tapi and we were forecasting a return of at least double digit kayak 50% lah gitu. At the time ya, terus of course kayak di Indo ya. Karena kan kalau misalnya di Stockbit kita nggak bisa nulis kayak 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 gini kan, kayak detail gitu. Kalau di Seeking Alpha kita bisa nulis tentang sebuah saham yang kita percaya dan banyak orang yang bisa komen gitu, apakah kita salah atau nggak benar gitu. Terus banyak yang bilang kayak apa namanya, ada yang senang, ada yang apa namanya, komplain kayak nanya kenapa kenapa mereka pindah something something to India gitu. Oh, sekarang udah bagus sih komen-komen. Tapi dulu kayak banyak yang nyerang gitu. Kayak ada yang typo, terus ya pokoknya intinya kalau misalnya kita investasi di Seeking Alpha gitu, kalau kita lihat website Seeking Alpha itu kita bisa nulis tentang sebuah saham yang kita percaya, terus kita bisa ngelihat feedback dari para investor lain gitu tentang saham kita gitu. Another example yang that I can show you itu kayak misalnya kita nulis tentang Freeport gitu. Kita dulu nulis tentang Freeport ini basically our Freeport yang ada di Papua. Uh, kita dulu bullish on Freeport, kita beli sahamnya dan kita tulis just to see apa namanya what people think of Freeport gitu. Terus banyak yang komen, ya of course ada yang agree sama ada yang nggak ada yang setuju sama yang nggak setuju gitu. Tapi kan di sini kita bisa 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 tahu what people think of the company gitu. Jadi kayak ya it opens our mind lah. Karena kita bisa discuss dengan dalam dengan para investor lain gitu. Terus coba lu kalau buka satu saham apapun, salah satu fitur yang bagus ini investing in the US stock market ya. Mereka tuh ada kalau namanya earnings call atau kalau di Indonesia rapat pemegang usaha RUPS. Coba lu ke transkripnya deh. Nah, itu tiap quarter mereka rilis ngomong sama investor gitu, terus ada transkripnya juga. Jadi lu bisa tahu ada CEO ngomong apa, menjawab pertanyaan-pertanyaan analis gitu. Di setiap saham Oh, ada udah habis namanya. kita aja. Yeah, Iya. we finished. Yeah, anyway, ya kita bisa transkrip lah. Jadi kita bisa ngeliat transkripnya lah, kayak misalnya CEO-nya ngomong apa aja gitu di ininya. Jadi basically kita bisa 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 dapat insight jauh lebih banyak lah daripada kalau kita di Indo, karena kan di Indo yang semacam ini kita nggak punya akses gitu. Ada Za? Oke, ada yang nanya how to do financial analysis. Oh, I think ya kalau misalnya kamu ngelihat apa namanya, kalau misalnya kamu ngelihat our post yang dulu awal-awal banget gitu, apa namanya, di situ kan bisa bisa apa namanya, bisa bisa ngelihat faktor-faktor apa yang kita lihat kalau misalnya kita mau investasi di sebuah saham gitu. Sales growth kah, profitability margin, basically we do the same thing across company gitu. Just look at our post yang dulu kita post di awal-awal banget lah, kayak the first 1 or 2 weeks we used to discuss this.
Oh yeah, for those who ask, so basically if you are on Seeking Alpha, if you find neutral investing, this is us. So yeah. Any other question on investing in the US stock market or anything? Oh, really? I can see it myself. Sorry. Any plans to publish research report on US stocks? Okay. Currently belum ada for now. Karena as you all know, we just release our monthly service yang dimana kita research release satu research on one company per month untuk perusahaan-perusahaan Indo, and now we will mostly spend our time on that gitu. Between Indo stock and US stock, mana yang lebih comfortable untuk diinvest? To be honest with you, of course US stock market. Karena as I mentioned before, these are the advantages yang kita punya kalau misalnya kita investasi di US stock market. Ada 4 pros and cons yang di Indo itu nggak ada. Kita bisa dapat return yang lebih besar, global exposure, marketnya lebih liquid, dan lebih banyak opportunity gitu. Dan mostly lebih menarik karena lebih banyak opportunity sih, karena di US itu banyak banget opportunity yang di Indo nggak ada. Contoh aja ini aja contohnya cuman sedikit, banyak banget yang nggak ada di sini. Kayak misalnya kita bisa invest di private equity, kita bisa invest di investment bank, kita bisa invest di asset manager, kita bisa invest di ini kita cuma ngasih contoh EV car manufacturer ya. Kita bisa invest along the value chain of EV companies gitu. So to answer your question, untuk mayoritas dana mendingan invest di US gitu. Terus juga di US anaknya kayak nggak ada yang namanya bandar-bandar gitu, nggak ada. Kayak all purely most driven by fundamental, dan kalau misalnya discuss sama orang tuh enak gitu ngomongnya, oh sales naik segini, profit turun segini, bla bla bla, nggak ada yang ngomong, oh Apple naik karena bandar, nggak ada. Jadi kayak lebih mendingan di US gitu. Is it good? Okay. Is it a good time to invest in the US stock right now? Oh, tapi just to say, kita masih invest di US. Kita masih invest di Indo stock market, di DMMX, Prodia, ASA, and one more stock yang kemarin kita rilis buat bulan Maret. Is it a good time to invest in the US stocks right now? So basically, in general, setiap hari itu the best time to invest in the stock market, karena kita kan nggak tahu apa pasar modal itu bakal kemana arahnya. Tapi if you look at the data, in the long run saham pasti naik. Kayak kalau misalnya kita ngeliat aja gampang banget S&P 500 gitu. Ini kita ngeliat aja Max, dia naik terus gitu. Emang kadang-kadang ada blip dia turun, tapi habis turun tuh dia bakal naik lagi gitu. So I think it's always a good time to invest in the stock market in any country, karena kita nggak tahu pasar modal bakal kemana. Ini contoh di US. Kita bisa juga kok di Indo, IHSG. Oh, nggak ada dia. IDX, IHSG. Yeah, anyway, in the long run saham pasti naik. Terus, like katanya Randy, there is never a bad time to invest. It's always a good time. Terus urusan tax kalau investasi di US market bagaimana? Ini better to ask someone yang more professional. Tapi based from what I know, your realized gains itu dipajakin based on your income bracket, gitu. Oh, just to answer this question again, kayak is it a good time to invest in US stock? Tadi kan kita bilang, yang ini, yang lebih comfortable mana, invest di US atau di Indo? Kita lebih comfortable di US.
Tapi kita juga investasi di Indo market, tapi kita jauh lebih picky daripada di US. Gitu. Karena di US pilihan ada banyak, di Indo cuma dikit, cuma sekitar 700 saham, dan kebanyakan not suitable to be invested. Gitu. Any other questions? Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, I will close this here. And lastly, thanks untuk semuanya yang udah datang and actually spend the time to listen to this. We really appreciate you guys. And if you have any more questions, just shoot us on DM di Instagram. And yeah, that's it, guys. So yeah, thank you all, and I will end this now. Yeah, I hope you guys find this beneficial and might start to consider to invest in the US stock market. Bye everyone. Thank you, Pak Adi. Thank you. Bye.